میدونم که یگان جدا شما دخترها هم خیلی نرخو دیدگی نیستین، لیکن حاضر من شما در نشان میتیم بیاین نگاه کنین شوبه گرفتنی باشین جای اپای محبت بیاین همه قدر شوبه رو ارزان کردگن باور کنین عجایب بود دیدستین نمینوره میدونین چند سمای انا این مدل کوی کو شوبای خوش رو اینا پوشیدگن همینا 1800 سومونه شوبایان اکثر رفتستای 990 سومون باور کنین یگان جدا این نرخ نیستای این اوریجینالی فسانی خوش رو بوش 990 سومون ایتسوچم است این سیاهش استای فیولتوش استای من این مدلش استای 990 سومون انا این بورکو باشد دخترکو ای بورکو دیگه سوتوی هم به حد بسیار ادناتونیو نرخش میدونین چند سومونه 1200 سومون شوک باور کنین همه چیز 2000 1800 کم نیست لیکن جای اپای محبت ده 1200 سومون مرحمت این خیلی وایوش هم است ادناتونیوش هم هسته من مرحمت نگاه کنین چه بسیاره بعدا تماشا بینو بوایش درازش هسته من نگاه کنین ده این همه چیز 2200 سومونه نورده به فکرم خوشون آمده است لیکن نگاه کنین 2200 سومون بود حاضر 1400 سومون شده با کسی پادپیس چی که اپای محبت باشه کو اینا باز هم ارزان تر میشه و باور میکنن اینا مرا دخترکو چه خوش روی بعد یا نمودی دیگه شما من نشون داده بودم 6000 سومون بود کو دخترو شوبای اوریجینال ایجاد اینا 3500 کردگن انم 6000 را اینا می از 990 سومون سر کرده تا 3500 را شما شوبه میوبین از جای پای محبت بازار کاروان طرف پژارکا دیم دروازه دخترها برد میکنن بیاین استاد کنن خریداری کنن 10 روزه اکثر رفته است اینمی بیاین بازار کاروان طرف پژارکا دیم دروازه پژارکا که در اومدن دستی چپ میگردن سیم قطار میشوه جای پای محبت من مرامد اینای برکو درازش هم هست ای باید تو زمینه درازش اینا درازش هم بده اینا چند پلان 1400 نه که برای پادپیسچیکا با ارزون میشه چخنا دیدن اینا درازش 1400 سومونای برای پادپیسچیکای اپای محبت اینا باز هم ارزون تر میشه و من رسویتکوی خوش روی از این طرف بزه اومده است سویتوش نتوفته است لیکن مختارو شما نویسنشون رسموش پارتویان ایره ببینید چه خوش روان رسموش پارتویان با حضور تماشا کرده انتخاب کنین نرخی بهترین شده دخترو تمام نشده بیاین ببینین خریداری کنین اینی کالتوش 1200 سومون درازش 1400 سومون پادپیس که باشن ارزون بو میشوه تماشا بینم میدونن چه حجمش بوده یک نقطه سودا را توصیه میتونم نگاه کنین دیم دروازه پژارکا دای لباسای ترکی میفروشن پای محبت ها لباسای ترکی میفروشن میدونین ای 50 سومون تورецکی بیزروکافکو نرخش سر میشوه دیدن دیم دروازه پژارکا که در اومدیم بازی پرامش مودا میفهمونم سرغره شما که اومدن حتما با آسونی پیدا میکنین نقطه سودا را خلاصه نگاه کنین همین دیم دروازه که در اومدین ازی ریادی رستکی میریم ریادی رستکی میرویم بعدن دستی چپ میگردیم خلاصه اینا نبرات آخرت تماشا کنین ایجاد باز هم پالتوی فسان کوجینکو خوشروی ترکی خلاصه همه باروشون ارزون شدگی بسیاری تورецکی میپرستین مرامد از 50 سومون سر میشده نرخشون میرویم و یک جویا میبینیم نه دیده نه اینم دیم دروازه پژارکا که در اومدیم ریادی رستکی تماشا بینم اینا ریادی رستکی میبیایم اینجا گردش میشده نگاه کنین دخترکو که با آسانی پیدا کنین اینا چه خیلی دیدستین دخترو راست میبیایم نگاه کنین اینم خیلی چوره همیشه و ایجاده انمی طرف میگردیم دستی چپ دستی چپ که گشتیم این قطار نیو من این قطار دیگه قطار میشه سیم قطار میشه خلاصه ریاد شیروکی ده ها انا می نقطه سودا بدای تماشا بینا و نگاه کنین همه براشون ترکیه همینو اکسیا کردگن تماشا بینا اپای محبت بازمش ماده با جداگونه هر یک نوار گرفته حتما نشان میتونم بیاین دخترو دستافکا هم دارن هر اون چیزی که در کارایتونن نویسین اگر اومدن نتونستین نویسین خودشون دستافکاتون میکنن
духтарако як магазинамаш мода ҳозир тавсия метим биёен ҳамин қадар борора арзон кардан инамино турецки оригинал нигоҳ кунен охи аҷоиб хушрӯ лазирои оригинале ки 800 900 мефурӯхтанд акция шидагай 320 сомон инами разме вайша калташ 320 сомон шидагай нигоҳ кунен духтаро анаи дарозош чанд сомай Я 550. ана ин хел дар рӯзош ҳастай 550 сомон оригинал унаму лазиро ҳастай ку ҳам харишай фақат баргакаш варианти сабукакаш ана баъдан тамошо бино инами чиз даётон боша 700 сомон 600 сомон 500 сомонай леки дар ин нуқтаи савдо чанд сум шудагай 350 сомон дидена барои подписчикои апай муҳаббат 350 сомон хушрӯи бадай ба нигоҳ кунеда инами киртошона дидестен инами кирта 1200 сомонай акция рафтестай туркия дига цветошам ҳастай акция рафтестай 680 сомон доставка доранд ҳозир бас роғара мефаҳмонам ин на танҳо и хеле бор доранд шумо медонед ки иҷа дар бизрукавкои туркӣ 50 сомон шудагай ҳозир байшам нишон метавам бозори корвон тарафи пажарка дуюм дарвозаи пажарка ки дар омаден дасти чап мегарден инами сеюм қатор мебинен рост таки биёин инами ҷои апаи муҳаббат мега нишонтон метиҳад нигоҳ кунен иҷода плашои хушрӯ ина бинен лазирои фасон баданаи платёи хушрӯ доранд ҳам ха бисёрай борошон шумо вақт дошта бошен ина жимпирчои фасон вақт дошта бошен ба ҳазур омада борошона бинен ку махқултон мешава не ки агар омада натонистен нависеншона худчон шумода бурда доставка мекунанд мана нарх духтаракои хушрӯ аксияи беҳтарин рафтестай дар ҷои апаи муҳаббат нигоҳ кунен инам хеле шубо ҳозир ма аввал ай духтарак сар мекунем нишон метиҳем бадай шумора нигоҳ кунен инами шубаи лисичка бовар кунен духтарако 2000 сомонай оригинал мехаш намехе якм сорти оригинал шубаи охи ина дар кортон боша оригинал 2000 сомонай ҳамаҷода акция рафтестай 1400 сомон дар ҷои апай муҳаббат ҳозир ма дигар цветошам шумода нишон тим размерош кати ҳаст мана 1400 сомонӣ анам хел шубои лисичка и акция дер давом намекунад шумо як моҳ пас ҳамин чиза мековен лекин нарх намеёбен духтаро успед кунен келинчако барои шумо варианти беҳтаринай иҷода чанд намуд норкои фасон шубои хушрӯра бо нархи дастрас метавонен пайдо кунен марҳамат ва иша бинен доставкаам доранд иққаи хушрӯ и чанд сумаяй 1400 сомон поёнтар кунен барои подписчико боз ҳам арзонтар мешавад тамошо бино шумо биёен ира нигоҳ кунен охи чихе модели необычняй мехадиден оригинал ҳичи намешава 1400 сомон марамат розочка модели розочка будай хулоса бозори корвон тарафи пажарка дуюм дарвозаи пажарка ки дар омаден духтаро дасти чап мегарден сеюм қатор ҷои апай муҳаббат гӯя нишон метиҳанд анакун шубаи инора нишон метиҳем нигоҳ куненда духтарако чихе хушрӯанд инамиё оригиналошанд биненда моделиш чихе фарқ кунандаяй ҳамваи шози 1000 сомаи ҳам доранд ма шумода нишон метиҳам лекин ин модел 2000 ай худаш акция шидагай 1400 инаи цвечам ҳастай цвеча бинен чихе хушрӯай ҳозир дигар расветошам ҳастай ина дидена бо барои подписчико кадомеша ки мегирен инаи моделишам чихе хушрӯчай кадомеша гирем бо арзон мешава размеро ҳамаш ҳастай марамат барои маълумоти бештар бо муроҷиат кунен ва тамошобино шок нигоҳ кунен охи анам хел бизрукавкои туркӣ медонен чанд сомон ҳамин чиз 600-700 сомон буд калтош дарозош бошад то 800 сомон ам буд лекин иҷада ҳозир ҷои апай муҳаббат дан 150 сомон шудагай хушрӯгиша бинен ина келинчако арусако духтарако биёен харидорӣ кунен иҷада вариантҳо барои модаро барои хуштомонаиам беҳад бисёрай мана дарозошам ҳаста 150 сомон инаи моделако бо 100 сомон инош туркиян инош бори гуанҷоай тамошобино беҳад хушрӯан мана ва ё 100 сомон ангорко ана ино бошад турецкиё 150 сомон бо касе подписчикои апай муҳаббат ай масранҷикашон отметид мекунам подписчикода боз ҳам арзонтар мешава бовар кунен ихели нарх намеёбен успед кунен ина оригиналои фасони хушрӯра мехош бо снимаи шияй мана ино саб букакан ҳичи намешава якта мегирен
чанд сол маза карда мепӯшен. Бозори Корвон тарафи пажарка даян, доставкаям доранд. Инами тарафи пажарка биёен, дуюм дарвозаи пажарка ки дуромаден, дасти чап мегарден. Тамошо бино, дасти чап ки гаштен, ҳозир дасти чап ки гаштен, сеюм қатор мешава. Ана акн нигоҳ кунен. Инами чиз 1100 сомон буд, ман навор худам доштум, дидаги биден турецкиё. Ҳозир бошад акция рафтестай, 350 сомон бовар мекунен. Дига моделош ҳам ҳастай, аз ҳамин дарозо турецки 350 сомон. Туркиёш сабукак мешава ҳамин модел, ҳам хе хушруван. Мана гирен, бовар кунен, бурд мекунен, барои модаротон мегирен, барои хитон, барои хиштоманотон беҳтарин вариант дар ҷои апай муҳаббат. Тарафи пажарка, дуюм дарвоза, дасти чап, сеюм қатор, ҷои апай муҳаббат. Духтаро ана нарх, мана нарху спет кунен, бовар кунен, ҳамаи чи арзон шудаги дар ҷои апай муҳаббат. Ҳамаш борои оригинал. Шуба мегирен, без рукавка мегирен, кожинка мегирен, биёен халатҳои туркӣ мегирен, курта мегирен. Ҳатман омада як боракак апай муҳаббата хабар бигирен. Инамино нигоҳ кунен, оригиналоя 1500 сомонай. Лекин акция рафтестай дар ҷои апай муҳаббат, нархошон 850 сомон шудагай. Бо медонен ино чӣ хеле ду тарафа мепӯшен шуна. Беҳад фасонакай як боракак биненда чӣ хел моделакои хушрӯ дора. Ду тараф мепӯшен дар 850 сомон. Шумо бори 1500-ра мегирен, гӯё ду чиз мегирен, ду тарафа пӯшида мегарден. Хулоса 850 сомон шудагай. Ира бинен, охи сифатша бинен. Омада бо бозора гарден, муқоиса кунен, баъд метонен ки харидорӣ кунен. Ё ки агар омада натонистен, рақамашон ҳаст дар рӯи экран, нависен, даравакак доставкатон мекунан. Размеро ҳамаш ҳаст. Бозори Корвон, я бор чапанагишам пӯшен. Бозори Корвон тарафи пажарка, дуюм дарвоза дайнем, дуюм дарвозаи пажарка ки омаден духтаро, дасти чап гарден, дуюм қатор, ҷои апай муҳаббат. Ина тарафа мешава, диден дарунуш ам хел замшай, беҳад хушрӯ, беҳад фасон. Мана и тигршам дуюм тарафша бинен чӣ хел хушрӯ меистад. Хулоса арусако, духтарако ҳатман биёен. Модарову хуштомано, ҷои шумоям ҳастай. Як боракак биненда чӣ қадар жимпиракои фасона барои шумо арзон кардагиян. Ҳамин қадар интихобшон бовар кунен зиёдай. Ишаишта бо фасона, ишаишта фасон. Аз норкаву кожинкаву дигару дигар чи сар карда то жимпиру дигару дигар ҳамаш ҳастай. ин нарха бинен, охи духтарако иқа арзон будай. 10 рӯза акция рафтестай дар ҷои апай муҳаббат. Инам хеле лазиро медонен чанд сомона, инами 650 сомонай турецкай. Марамад успет кунен, ҳамаи ҳамин лазирошон арзон шудагай. ҳозир якта ба якта тамоми моделошон ма шумода нишон метам. Нигоҳ кунен, 10 рӯза акцияда и 650 сомон, и ягон хел модел дигам дора. این مدل هست دیگه. ай бо дига моделош ҳам ҳастай 650 сомон. Ана нигоҳ кунен, инай плашои дароз шайдиден, то замина дарозай 2300 2400 сомонай. 10 рӯза акцияда 1800 сомон кардаган. Ина нигоҳ кунен, турецки оригинал, беҳад хушрӯ. Размеро то размери батала ҳастай. Ина дар кортон боша, нависен, доставкатон мекунанд. Ана инчунин духтарако нигоҳ кунен. Ина и модели ваяку тиграк. И нархи чанда чанд шед? اینا 1700 بود 1400 сом, яке бо омадан агар подписчик шида бо як чи арзон мешада. чӣ наз дида на тамошо бино. ҳар он нархе ки ма гуфтестам ку шумо ки омаден ҷои апай муҳаббат, шумо ки подписчики каналшон бошен, боз ҳам арзонтар мешуда. нигоҳ кунен, ина мино нигоҳ кунен, ҳами 1700 сомона будай, 10 рӯза акцияда 1400 сомон шидаги. ай размеро ҳамаш ҳаста. ина сафедчам аст, бо арзон меша. вақте подписчикшон бошен, боз ҳам арзонтар мешава. модели дигар амбре, нигоҳ кунен, инаи амбрео бошад духтарако, чанд расветкаи фасониш ҳастай. ино 2000 сомона борай. акцияда чанд сом? аксияда 1500 сом. акцияда 1500 сомон шудаги. ай ира бинен, иқақшро и чанда? Ирам расветка ямо. 1500 сомон. мана и модела бинен бо иқа фасонака духтаро 1500 сомон успет кунен. баъд ҳозир боку то охира тамошо кунен, якчанд бораки фасони дига ҳам ҳастай. мана марамад инаи кожои оригинал якм сорт чай чанд сомай? рангош ҳаста. иёрам 1800 бад 1500 сом. ина духтаро аз иноям ҳастай. ана баъдан суртикои 1500 духтаро нигоҳ кунен, инами 1500 буд. акция рафтестай турецки чанд пулай?
850. 850 сомон. Диден чиқадр дар рӯза ки хушрӯвакан. Мана моделшам ёзима шумода нишонтим. Шумо бинен да духтаро чиқад фасонан. Сафед намеша на? Ина духтаро гарантияш кати бидай. Ина чанд модел дора. بیاین بینن خریداری کنن 850 سومون شدگی میدونین برای چی؟ برای که همین 10 دانه موندگی برای هوای ای اما 1000 و چند سوم کم باید نفروشن لیکن از صبح که از میر نمونده 10 دانه آبش موندگی مدلو همین 850 سوم دا بیاین بخرین بازار کاروان طرف پژارکا دیم دروازه که در اومدن دستی چپ میگردن سیم قطار جای اپای محبت گوی نشونتون میتن نمی شیراکی ریادن با آسانی پیداشون میکنین همه چیشون ارزون کردگن دخترو سراغشون اگر نیفتن یا که دستافکا خواستن نومراشون هست در روی اکران بینن نویسن دستافکاتون کنن اینا نگاه کنین دخترکو این مدل بیننده چه خوش روی همین پلاتیو یکنیم از اون ایلی که ایجاد عکس رفته است 1200 سومون شده این کاری دستی را بینن خود چقدر کاری خوش رو داره باری دیگره که بسیاری میپرسن نگاه کنین دخترکو آنم خیلی کرتاپوچا و خالاتای فاسونی ترکیه مرحمت به حد مدلای فاسون اینجا بسیاره همش عکس دافتیدگن نگاه کنین اینو 900 سومون کم نیست اینو 900 سومون کم نیست لیکن اپای محبت عکس دارن نرخوشون میدونن چند سومون شده دخترکو اینا کرتا پوچوشم خالات پوچوشونم این خالاتای درازشونم همش 680 سومون شد از داخل میدرویم از داخل مش مود مدل را نشون میتیم باور کنین هر یک مدلای بهترین 680 سومون این عکس 10 روز دوام میکنه اسپت کنین نمی 10 روز اومده خریداری کنین بازار کاروان داین تماشا بینو بازار کاروان طرفی پژارکا دیم دروازه اینم دیم دروازه پژارکا که در اومدن دستی چپ میگردن یک بار خوشروبی شبینن آخه همین قدر انتخاب زیاده ایجاده دستی چپ میگردن سیم قطار جای اپای محبت من مرامت مدلکای بهترین یک چند چه دست نشون تین این ایجاده خوز یک چند نمودی دیگه نشون میتم مرامت دخترکو بیننده معقولتون میشوه من ایجاده کرتاپوچش هم هستای کرتاش هم هستای خالاتش هم هستای این خالات کورا بینن خود چه خوش رو دخترا اینم بارش ما 680 سومون یگان جدا نمیوین لیکن نه اپای محبت عکسای گراندیوز نسار دادگن اینو ای مود نمیروان این دخترا اسپت کنن بیاین بینن خریداری کنن رقمشون هست انتخاب زیاده اگر هر یک چبو ندیدن کو بنویسن نو رسمش هم میپرتاین با حضور اینا تماشا کرده انتخاب کنن این مدلش هم بینن یا برکک این مدلش نگاه کنن یک برکک بیننده خوش رو گیشه دخترو مرامت دیدن اینم میام 680 سومون شده عروسکو اینجا جای شما باور کنین دخترو بیاین ای پیش یک برکک بروشون ببینن خوزی همه چیشون ارزون کردگن این 10 روزه عکس ده اسپت کنین اومده خریداری کنین دخترکو نگاه کنین عکس باز هم عکس bez rukavkoy fasoni turetski 50 سومون دخترکو فاسونای کچتوش زورای 50 سومون چند نمود اومدگه اینا بیاین خریداری کنین خوزی بو میدن دخترو تاخیر نبارا تماشا کنینم مدلکای فاسون بسیارای مش مدل دیگر نموداشم نشون میتم نرخشون هر خلای اینو یکی دیدن سرشویده 50 سومونی هم خیلی بفتکش فاسونکا این چمپلای انا اینو نگاه کنین استین دورکای خوشروای اینا برای مادراتون برای ختون برای خشتوماناتون بهترین وریانت های تورецкий یم کچتوش زورای نرخش 90 سومون من جیم چک دورک 90 سومون خیلی نرخ یگان جدا نیست تماشا بینو اینا مرامت بیا اینجا اپای محبوبه خریداری کنین اومده که نتونستن نویسن شما دستافکتون کنن یارم 90 سومانی ای قخشوایی برای عروسکو وریانت فاسون هم خ زمین دمون که چون خوش رو به ازور بیننده من نگاه کنین سر از ودکای فاسون داشته 90 سومون اینا بیننده سانچوشون بوفچون خبافتش خوش رو وکایه دخترو مرحمت اسپت کنن تمام نشده آمده خریداری کنن بازار کاروان طرفی پژارکا دیم دروازه پژارکا که در اومدن دست چپ میگردن سیم قطور میشه داره یا دیشروکیای اپای محبت من مرحمت همه چی داره اپای محبت باور کنن شوبه را 990 سومون کردگی که او شوبه همه جدا 2800 سومون لیکن اینا نگاه کنن بیز رو کفکوشون هم ارزون این هم 90 سومون قخش رو که اینا نگاه کنن تماشا بینو 90 سومون خلاصه بیاین اومده که نتونستن نویسن دستافکتون کنن
бовар кунен ҳам қавдам бисёр аҷои апай муҳаббат да охи медонен духтаро ҳами қадар арзон кардагиан беҳад арзон ина нигоҳ кунен да духтаро борошон ҳамаш турецкиай шуба 990 сум шудагай ягон ҷудаи хеле нарх нестай халатои 900 сума 680 сомон шудагай 50 сомон шудагай баъзе безрукавкаву дигару дигар чизо ҳами қадар бор арзон бовар кунен арзони арзон и одама бинен охи харида бинен ҳама ҳами ҷои апай муҳаббатам медонанд муштариёи зиёд доранд хичон медонанд ки ино бо аксия сар додагиян ина канали хичонда эълон кардан ина биёен тамошобино нигоҳ кунен 90 сомон ай хишруги шадида 90 сомон ана баъдан тамошобино борои эксклюзив бисёриё мепурсен инами ҷои апай муҳаббат да эксклюзив бисёри бадай мана ҳамаи моделҳо ҳастай биёен ина арӯсакҳо иҷа ҷои шумоя медонен ҳамаи чӣ мебинен хеле безрукавкаҳо доранд диден кожашам вайшам чӣ мегӯянд шубагишам хулоса тамоми намудо ҳастай бисёриҳо ини хеле жемпирора ба мегиранд барои арӯсакҳо яна мо 350 сума доштем ку видеотонда шубачаи хушрӯ ҳозир шубача 350 сомонай нишонтон метем бинен ба фикрам ки шумо да махкул мешава хулоса нигоҳ кунен духтарако иқамаделакои фасон иқамаделакои хушрӯ дар ҷои апай муҳаббат бозори корвон тарафи пажарка дуюм дарвозаи пажарка ки дур омаден духтаро дасти чап мегарден сеюм қатор мешава широки рият ина нигоҳ кунен шубара хушрӯгиша диден инами чанд сум буд пеш 550 ина ҳозир бошад ҳозир чанд сум 350 сомон ина духтарои 350 сомон ай боз ҳам арзон мешава барои подписчико ина бо биёен аз пеш бинен баъди пажарка дуюм дарвоза дасти чап сеюм қатор ина духтаро хушрӯги бора диден эксклюзиви и бора бинен ина курткачошона бинен охи безрукавкаги чихе моделакои фасон бисёр доранд айнами лазирои айку духтаро нигоҳ кунен айнами лазиро ҳамаи моделҳо ҳастай ай ҳами 650 сума сар мешава ина биланои фасоне ки дини мазораи шумо да чанд сума برای پاتیسچیکو 1800 اینا برای پاتیسچیکو بیلانا оригинали از оригинал якм сортуш 1800 сомон иҷада дигар аз мерошам ҳастаян дигар хеле дарозу калтоғуш ана баъд моделҳои шубошон аз ман шумо да нишон тим да духтаро шуба дар иҷа ай 990 сум сар мешава то 7,500 медонен анам шубои 5-6 ай кам 7,500 ина ира бинен охи ина ваяя мелки ҳозир мода шудага диден чихе моделакои фасон хулоса биёен бинен аз наздик борошон беҳад бисёрай харидорӣ кунен духтарако рақамошон ҳаст ина нигоҳ кунен аллакай харидорӣ кардем ина мора диден 320 сомон шудага дарозош чанд сум ора 580 да ва ҷудогона навор гирифтагим нишон метавон бо бинен хулоса